Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, KSU Jana, Ken Lee, Julian dan seluruh pengurusan DHL Express dan tetamu-tamu yang saya muliakan, dan yang pentingnya juga ialah para pengurusan dan pekerja-pekerja DHL yang telah menjayakan projek ini. Terima kasih. Hari ini kita menyaksikan satu bentuk pengembangan fasiliti atau kemudahan DHL sehingga menjadikannya sebagai gateway baru yang penting di rantau ini. Dan saya tertarik mendengar penjelasan Saudara Julian tentang kemudahan-kemudahan yang terkini dan juga memastikan pelancaran kemudahan dalam yang disebut dalam logistik pengangkutan dan memungkinkan ekspor dan import yang lebih lancar. Tetapi bila disebut ekosistem logistik, ini bukan saja urusan DHL. Maknanya rakan-rakan kita yang berkaitan sama ada MAB, Kementerian Pengangkutan, Custom, Immigration, Jalan, seluruhnya itu seluruh prasarana dan juga logistik itu harus diambil kira. Kalau tidak disebut ekosistem. Ini yang selalu kita berikan perhatian kerana pelabuhan, pengangkutan, syarikat penerbangan dan pengurusan logistik itu sangat kritikal. Seperti mana kita tahu, Malaysia juga disinggung sebentar tadi telah dianggap sebagai semiconductor hub bagi rantau ini. Kemudian setelah kita lihat peningkatan yang begitu meyakinkan di Selangor, di Johor dan juga di Kulim High Tech, kita lihat penumpuan baru oleh syarikat gergasi dalam bidang data center dan AI di dalam negara kita. Jadi ini semua membanggakan. Tetapi kalau tidak kita uruskan dengan baik, ia akan menghambat kemajuan yang kita harapkan. Ya. Kita tidak jangka dalam setahun ini minat pelabur besar itu telah meningkat. Dan angka-angka tambah meyakinkan. Tetapi saya ingin tekankan betapa perlunya seperti yang diberi perhatian oleh Saudara Anthony Loke dan Kementerian Pengangkutan yang memastikan ekosistem logistik. Ini saya tekankan berulang kali kerana ekosistem itu malah bertambah, bukan saja setakat kemudahan prasarana tetapi juga melatih, memberikan perhatian supaya ia menjadi pusat kecemerlangan dan melatih pekerja dan anak-anak yang tertumpu dalam bidang ini. Dan di sini saya ingin mengusulkan kepada DHL, saya harap Ken Lee dan Julian boleh beri perhatian sebab pelaburannya sudah meningkat. Kemudahannya itu menarik. Dan bagi pihak kerajaan dan saya percaya lebih-lebih lagi Menteri Pengangkutan memberi perhatian khusus, dan dia di antara yang menggesa saya supaya hadir sebagai tanda menyokong dan memberikan perhatian kepada suatu prasarana yang penting bagi mengangkat keupayaan kita. Jadi yang kita minta daripada DHL seperti mana yang diusahakan oleh mana-mana syarikat besar yang lain ialah menumpukan sedikit perhatian lebih kepada pengurusan peningkatan upskilling pekerja melalui satu pusat kecemerlangan, ya. Dan juga latihan yang lebih daripada kemahiran biasa, ya. Upskilling ini kerana kita sudah tumpu dalam bidang automation, dalam bidang digital dan AI. Dan saya percaya DHL sebagai syarikat gergasi mampu mengupayakan anak-anak muda dalam bidang ini. I made a specific
suggestion, because when we refer to the issue of ecosystem, logistics ecosystem, we are talking about DHL as a prime promoter, investor, and having the expertise, facilitating this export and import. But the ministry under Anthony Loke, of course, have to look at the ecosystem, which means the total infrastructure, airlines, Malaysian Airport, Berhad, transportation, roads, all associated with the need to facilitate and accelerate the process here. But beyond that, I think this probably timely for DHL, as other major investors have done, to focus also on the issue of training, upskilling of our staff, existing staff, because we are moving towards automation, towards digitalization, towards AI, and the expertise is there with DHL. And I think they should have beginning with a small center of excellence to make sure that DHL promotes also the capacity of our workers, because they have shown such resilience and discipline, and therefore I must thank the staff and the workers at DHL for the relative success that we have achieved thus far. Terima kasih banyak. Saya tidak bercadang untuk menyebut hal-hal unjuran kita, kerana dalam belanjawan saya telah bicara panjang tentang pengupayaan kita, fokus kita, dan di antara yang kita berikan perhatian adalah dalam bidang perindustrian, pendigitalan, peralihan tenaga, semikonduktor, dan ini tentunya akan menuntut kemudahan-kemudahan yang saya sebut tadi, soal pelabuhan, soal pengangkutan, soal logistik ini menjadi tumpuan. Ya. Kalau tidak, di antara isu yang ditingkatkan ialah bila pelabur masuk ya, di Selangor atau di Kulim atau di Johor dan Sabah Sarawak umpamanya, dia akan lihat umpamanya keupayaan ekosistem keseluruhannya. Sebab itu saya mahu kementerian dan rakan-rakan beri tumpuan yang lebih dalam bidang ini, kerana pace tahap kepesatan perubahan itu terlalu cepat, dan kalau umpamanya jentera kita lembab, kita akan ketinggalan. Sebab itu saya menekankan yang di bawah pengurusan custom juga harus melakukan perubahan. Saya ucap tahniah kerana beberapa perubahan telah dicapai, walaupun seperti mana kita tahu dia ada ruang untuk perbaiki. Kita mewakili pandangan bahawa tidak mudah kita capai kemajuan kalau kita mudah selesa. Salah satu penyakit baik pimpinan politik atau pengurusan ialah bila kita beri angka-angka yang memukau dan menyenangkan, padahal kita tahu bahawa keupayaan dan kapasiti kita untuk memperbaiki itu banyak. Saya selalu gurau dengan rakan-rakan bila sebut baik, saya selalu pinjam pandangan George Bernard Shaw. Bila orang, the moment one receive a praise, you always reminded to the cynicism of George Bernard Shaw when he said, "Yes, my dear, it is nice, but there is room for improvement." So you will always emphasize the room for improvement, otherwise we will inherit that sort of tradition and culture associated with the culture of contentment or culture of complacency. You are easily contented. Now, we see countries, we see companies able to succeed because of the preparedness to effect change and the necessary reform, and not to be subjected by the old ways of doing things, even if it is proven to be lackadaisical or sluggish or slow.
This is precisely the reason why I think we need to accept the fact that if we want to succeed, we must be prepared to effect change, reform, and do things better. Make a serious study and compare the level relative success with other countries. We don't compare with the past. For example, level of anti-corruption drive, immensely successful compared to what? Probably some banana republics in Africa. Or do you compare to the best? Similarly, the expertise and the change, the relative success of many of our institutions must have what is termed as comparative advantage, and compare to the best, not compare to the most sluggish or weak or mediocre. Then we will then record great successes. Jadi sebab itu saya rasa walaupun saya dah berumur, tapi pemikiran saya masih muda dan mendesak supaya rakan-rakan bekerja lebih keras lagi. Jadi saya sekali lagi ingin menggesa rakan-rakan untuk memberikan sokongan yang padu, kerana seperti mana kita tahu, Kementerian Pengangkutan dan Logistik Pengangkutan ini di antara yang sangat kritikal. Dia dianggap sangat penting, sebab itu kementerian ini dianggap di antara kementerian yang paling strategik dari segi pengangkatan keupayaan kita sebagai satu negara industri maju dan mendapat perhatian. Sudah tahu dalam bidang geopolitik pun kita ambil sikap yang sangat terbuka. Ya. Pelaburan dari Amerika Syarikat masih nombor 1. Dan kita masih dapat dan tarikkan pelabur-pelabur besar Amerika Syarikat. Tapi sekarang ini hubungan kita dengan negara China sangat akrab dan sangat baik. ASEAN masih menjadi fokus utama. Dan baru-baru ini kita sudah menjurus juga ke teman-teman dan kawasan baru, termasuk Rusia. Dan kita syukur alhamdulillah dengan mudah sekali bila kita bentangkan pelawaan kita kepada jawatankuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS, Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Perdana Menteri Ethiopia, salah satu daripada 8 negara menjadi anggota awal, maklum kepada saya, dia datang melawat di sini, lawatan rasmi pada hari Sabtu, dan dia kata, Prime Minister Anwar, you'll be amazed to see the support, the friendship shown by all these leaders. When there were applications from the countries, they put Malaysia as number 1, proposed by Putin, who was the chairman, supported by Xi Jinping, endorsed by Modi, India, and then Lula's representative from Brazil, and Ramaphosa from South Africa. So immediate applause when Malaysia was named as a new member of BRICS. Jadi saya nak ucap terima kasih ya, kerana jasa dan khidmat seluruh pengurusan kita dan sikap kita, semua kementerian dan rakan-rakan yang telah dapat meletakkan nama Malaysia kembali harum, dan kerjalah dengan lebih kuat, dengan bertanggungjawab, supaya dapat kita angkat lagi maruah dan imej negara kita sebagai Malaysia yang hebat di tahun-tahun akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.